ko sa letter. A. Sounds. Ga. Sounds. E. Letter. B. Sounds. Kanang ruwa ko taruwa. Bo. Letter. C. Sounds. Ay, imo naman ang ipangpislitanan. Balik. Letter. E. E. Letter. E. Letter. A. Sounds. E. Letter. Kanang B. Usa lang Sounds. B. Letter. C. Sounds. K. Very good. Letter. D. Sounds. K. Sounds sa D. D. Very good. Letter. E. Sounds. E. Balik. Last. Last. Sige, di. Letter ka ni letter. B. Sounds. Go. Awa, A. sa'yo. B. Sounds sa B. Bo. Very good. Letter. C. Sounds. K. Very good. K. Very good. Letter. D. Sounds. K. K. Saan yung letter? D. Ang sound sa D. K. Ka ang sound sa D? At sa tanong ko. D. Balik no. Letter. A. Sounds. E. Letter. Kan B. Sounds. D. Ha? B. Ano sounds? B. 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 Letter. C. Sounds. D. Tinasayop na. Dali. A. A na. C. Sounds. Tanong ako. K. O dali sa po D. Oh, sounds. D. Dili ipislit niya. Then basta makamemorize ka. Sige, di ko na ibilin. Sige, ako nataguon mo. Lakaw mo. Work na ko. Balik. First. Letter. A. Sounds. E. Say sounds. B. Ay, ako na nang bilin. B. Sounds, unsa ni? E. Letter. Letter A. Sounds. E. Very good. Letter. B. Sounds. Bo. Letter. C. Sounds. G. Bo. C. C. Sounds. Kanang bo. Ako. K. Balik. Common me. Ka lagi. D sa pod o sa E. Letter D. Unsa sound sa D? Dano ako. Do. D. Ha? D. Do. Dili do. D. Mami. May magpislit-pislit ka lang kay gani ba mao ko. A. Sige, memorize ha. E.